Dalam satu sidang kemuncak antarabangsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berdiri di hadapan para pemimpin dunia dan suaranya membawa satu mesej kebenaran. Beliau mengecam penderitaan di Gaza. Malaysia is one of the most pro-Palestinian countries in the world. Unfortunately, in a time where the people of Gaza have been forsaken, Malaysia is a country in which the people seem to bleed Palestinian. To even witness how on the news channels the interviewers. I mean, as I said on stage, I'm really proud that there is a country like Malaysia support, the cause of Palestine openly and also on the highest level. Your leader, PM. So, and I said we wish we have more countries like this. Ada satu ayat yang bila didengar oleh rakyat Malaysia, terus rasa sebak di dada. Kami tak akan lupa. Inilah kata-kata yang sering lahir dari mulut rakyat Palestina setiap kali mereka bercerita tentang Malaysia. Bagi mereka, sebuah negara kecil di Asia Tenggara ini bukan sekadar memberi bantuan, tetapi memberi harapan pada saat dunia semakin hilang perhatian di tengah perang, kesakitan, kehilangan keluarga, dan rumah. Mereka masih ingat satu benda, Malaysia sentiasa ada. Bukan hanya bantuan makanan dan keuangan, tetapi doa, suara solidarity, dan kasih sayang yang mengalir tanpa putus dari rakyat Malaysia. Dari pelajar kecil, menderma duit tabung sekolah, hinggalah warga emas yang berkongsi sebahagian pensiun mereka. Semuanya buat mereka terharu. Bagi rakyat Palestina, Malaysia bukan sekadar negara sahabat. Malaysia ialah keluarga. Dan bila mereka ucapkan, kami takkan lupa, itu bukan sekadar terima kasih, tetapi satu janji bahwa ingatan itu akan kekal selamanya dalam hati mereka. Walaupun dunia berubah, walaupun masa berlalu, walaupun mereka terus berjuang di tanah air yang penuh luka. Dalam satu sidang kemuncak antarabangsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berdiri di hadapan para pemimpin dunia dan suaranya membawa satu mesej kebenaran. Beliau mengecam penderitaan di Gaza, menyatakan bahawa serangan Israel adalah pelanggaran undang-undang antarabangsa dan jenayah terhadap kemanusiaan. Beliau bertanya dengan suara yang bergema di seluruh dewan, kenapa dunia bangkit untuk Ukraine tetapi membisu untuk Palestin? Anwar Ibrahim menegaskan bahawa Malaysia tidak akan tunduk kepada tekanan dan tidak akan berdiam diri ketika nyawa yang tidak berdosa terus diragut. Beliau berkata, jika dunia membiarkan rakyat Palestin diusir dari tanah mereka, itu bukan keamanan, itu adalah pembersihan etnik. Beliau mengingatkan dunia bahawa keadilan tidak boleh mempunyai dua standard dan bahawa Malaysia akan terus berdiri bersama Palestin di setiap pentas, dalam setiap suara, dan di setiap hati. Malaysia berdiri untuk kebenaran. Malaysia berdiri untuk Palestin. Palestina, apa pandangan anda tentang kenyataan ini? Tulis pendapat anda di ruangan komen. I mean, as I said on stage, I'm really proud that there is a country like Malaysia support, the cause of Palestine openly and also on the highest level. Your leader, PM. So, and I said we wish we have more countries like this, more leaders like your leader, and hopefully, inshallah, what we want to see the end of the oppression, the occupation, the war, and that's what we want. And inshallah, you are a great support. Thank you. Malaysia is one of the most pro-Palestinian countries in the world. Unfortunately, in a time where the people of Gaza have been forsaken, Malaysia is a country in which the people seem to bleed Palestinian. To even witness how on the news channels the interviewers will be wearing the kufiya regularly, and the way that you can be unapologetically pro-Palestinian here, that it's represented through not just the mouths of politicians, but through the hearts of the people. You feel that as a Palestinian in Malaysia, alhamdulillah. So I actually went to a restaurant, as an example, the first restaurant I ate in on this trip, the brother who was serving, I'm not sure if it's okay for me to say the name of the restaurant or not, so I'll keep it that just to not put you in an awkward position, but he's from Gaza, and he's, I recognized he was Palestinian. I started to talk to him. He said, yeah, he came here 10 months ago. So he actually lived, during the genocide for a long time in Gaza. His uncle owns a restaurant here. He came here. And I told him,
I asked him, I said, how are the people here? He said, better than all of the Arabs. He felt more welcomed and loved here than any other place, alhamdulillah. So I feel that as well. And we're proud of this country, and as Palestinians in particular, we feel the solidarity of Malaysia. And Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini Gaza menang. Lepas 2 tahun genocide, the victory of Palestinian people. Kita bagi hadiah ini victory untuk rakyat Malaysia yang sama kita, yang tak pernah tinggal kita. Terima kasih semua rakyat Malaysia. Terima kasih Nusantara. Gaza menang lepas 2 tahun genocide. Lepas 100,000 orang meninggal syahid, 170,000 orang cedera. And you masih sama kita, tak pernah tinggal kita. Alhamdulillah, Gaza dah menang guys. Lepas 2 tahun of this genocide. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggal keluarga you, saudara you dekat Gaza yang dihadap kelaparan, yang dihadap genocide yang paling besar dekat dunia. Jangan tinggal kita. Jangan tinggal kita. Saya nak bagi tahu, saya bagi tahu orang Gaza disayang you guys. Saya alhamdulillah saya bawa bendera Malaysia mana-mana. Medika, saya celebrate saya dah 2 tahun dekat Gaza. Sudah celebrate Medika 2 kali sama anak yatim. Tahun yang lepas, tahun ini. Diorang sayang you, diorang appreciate berhargai apa yang you guys buat. Dia bagi tahu you jalan tinggal kita, jalan tinggal keluarga you, saudara you dekat Gaza yang dihadap kelaparan, yang dihadap genocide yang paling besar dekat dunia. Jalan tinggal kita, jalan tinggal kita. Kita tidak akan tinggal. Pasti kami tidak akan tinggalkan semua saudara-saudara kita yang berada di sana. Satu lagi kami doa, memang rakyat Gaza gembira dengan merdekaannya Malaysia. Kita doakan kemerdekaan Palestin, kemerdekaan Gaza daripada laknatullah. InsyaAllah. InsyaAllah. Munsir apa-apa update kepada kami akan cuba juga untuk share kepada rakyat Malaysia. Okey Munsir? InsyaAllah. Terima kasih banyak. I volunteer at MAPIM Malaysia. Last weekend, orang Malaysia donated 35 ton of barang to Palestine, which is amazing. Tapi banyak kerja belum buat. A lot of things to pack and arrange. MAPIM target to send shipment to Egypt by this minggu. So they need 20 to 30 volunteer hari ini and esok to pack and label barang. Especially lelaki, sebab semalam banyak perempuan saja. Those who live near Sepang area can consider to go and help, but not too lamai or else hard to manage for MAPIM. The location is MAPIM Malaysia Central Warehouse, and volunteers can help from 10 a.m. to midnight, today and tomorrow only.
I am from Malaysia. Today our voice is strong and we are moving with you together. It is the movement of all races and all religions. It is a movement of the people who have hearts, who have emotions and feelings, who care and see what is happening in front of our eyes. Gaza is showing to us how to be sumud, how to be resilient, how to stand up to the oppressors and say, this is our land and we will not leave our land until it is liberated. So to the people of the world who are with us today, please play your part. You have a role in what is unfolding in front of our eyes. You are being a part of history, and history will write that Palestine will be an independent Palestine in our time, inshallah. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Apa yang paling menyentuh hati Palestina? Bukan jumlah bantuan, tetapi keikhlasan. Mereka lihat bagaimana rakyat Malaysia berkumpul di masjid untuk sholat hajat, menangis dalam doa-doa malam, mengangkat tangan, memohon agar bumi Al-Aqsa dilindungi. Mereka lihat bagaimana netizen Malaysia sentiasa bersuara, mempertahankan hak mereka, walaupun jauh beribu kilometer dalam dunia yang penuh propaganda dan kepentingan politik. Suara jujur dari Malaysia memberi mereka kekuatan. Ramai rakyat Palestina berkongsi. Setiap kali mereka melihat bendera Malaysia, mereka teringat senyuman dunia maya yang penuh sokongan dan bantuan kemanusiaan yang sering tiba ketika mereka paling memerlukan. Bahkan ada yang berkata, kami mungkin kehilangan negara kami, tapi kami tak kehilangan saudara. Inilah hubungan dua bangsa yang tidak dibina atas kepentingan, tetapi atas hati yang sama-sama merasa penderitaan. Malaysia berdiri bukan kerana populariti, tetapi kerana rasa kemanusiaan yang tak pernah padam. Dan kini, mereka ulang lagi. Kami tak akan lupa sampai bila-bila. Sekarang saya ingin tanya Anda yang menonton. Apa yang buat Anda paling tersentuh dengan hubungan Malaysia dan Palestina? Komen di bawah. Biar dunia dengar suara rakyat Malaysia yang penuh kasih sayang. Warna Malaysia, indahnya terasa. Kita jaga